سلاميتي بنا لمعتي مدباتنا أبزم حرام دي أزرار زغون وزعباتات بحوار كنكاتلنا إرترا أكال إثيوبيا من باران دحيرا نفسا زخالة مريت غير كامغلاط بتاريخ بحقاوي مدايم كونو عيكونن كبل وكيل إرترا أب حبرة أفريقيا غليصوم اسكاب تقراواي كتلاخللو منغست إثيوبيا أتيو كتلاخللو جاتو فلاتنا خمسة حبرنا نعرف سيف سراوي بنشانغوليني نا إثيوبيا سراوي تحز هادي مزمصون بنشانغوليني تاخذوا يوم نزلنا نبرسب لمعتي نادانا شبابه زخدع ጌታቸው ረዳ አመስግናለሁ በሙሉ ታሪክ ስለነቀምጦ سلام فتوات تخذت السامي يوتيوب شانل دحنا ديوخم دحنا غنيكم وعبد دحنا مصاخم لما عندكم كم تستلم لنا عفم زمر حدشتن وانا وحبريت حزنا ابوتانا ترخيبنا نينا كلكم ببزلكم وسلامكم بزح يبل لينا الشانل زي حدش زخونكم سبات سبسكرايب لايك شير مغار اي ترسعوا ساموداتا مدبنا بحبار تخذتني سناي مكتتا الشخبرات تعذب تخم مخفتي مدب كوننا عاوز محراو ميديا ازرارب تزغونو زعباتات بحبار كنكتتلنا قدمتي ازرارب زعبا مكتتالنا جن زفيديو زي لايك مغار اي ترسعوا الشخبرات تعذبتي كافتما السوشيال ميديا خزور صنحو قدياتون وكيل إرتراون أب حبرة أفريقيا خيرو زهابو مجلس إني استين تايز مسل بحبر كنا نكتتلو إرترا أكال إثيوبيا من باران دحيرا نفسا زخالة مريت غير كامغلاط بتاريخ بحقاوي مدايم كونو عيكونن كبل وكيل إرترا أب حبرة أفريقيا غليصوم بوغن إثيوبيا زمرح زلو سبسلطان بلصقنا نت عالم زمسكرو بجغننتو غزات إثيوبيا كام مريتو زصرغن نت بفدريشن ناي مقران زبل عمص برفرندم نزل عالمنا عيتو كلنيا زبلا بانديرا ابتازي تسبر زنق حق نسقل تاريخ حزب إرترا زنقع حصر مجلسيتات بلصقنا قصيلو مهلاو تغليصوم فصام غدات امباس هاجر إرترا بإثيوبيا قوام لوق اب حبرة أفريقيا قطباو كوميشن أفريقيا أتو بينيام برها إرترا أكال إثيوبيا من باران دحيرا نفسا زخالت مريت غيركا نزوهاب زلو مجلسيتات سبسلطان بلصقنا بتاريخن بحقن كون عيكونن كبل ابريهم أتو بينيام برها تمالي امناي محبراوي مراخبيتات ገጹ አብዘስፈሮ ጽሑፍ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ክንዲ በመንጽር ትፉሊ መግዛእታዊ ታሪኽ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመስረተ ፌደሬሽን ከምኡን ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ረፈረንደም ምርዳእ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቡ ኣቶ ቢንያም በርሀ እዚ ሕጂ ዘሎ ዶባት ሃገር ኤርትራ ብመግዛእታዊ ውዕላ 1902 ከምኡን 1908 ዋናን መሰረታውን ኣህጉራዊ ስምምዓት ተሓንጺጹ ክብል ታሪኽ ንዝዘንግዑን ጌጋት ትረኻን ዝሰነቑን መራሕቲ ሃገር ከስተውዕልሉ ዝግባ عالم ملو زفلط حق كبربرو مبرهيبهم سلفي بلصقنا قال غوغيات بوليتيكاوي امنتاتو نتي ابتو زوبا زلو سلامن مرغان مدخام يتقملو كم زلو تغليصوم اب قرب اوان اب اديس ابابا بمنغست اب ዝተወደቡ ዝተፈላልዩ መድረኻት ዝቀረቡ መጽናዕትታት አካዳሚያዊ ጥራይ ዝመስሉ እኳ ተኾኑ ኣብ ክልቲኡ ትሕዝቶምን አቀራርቦምን ግና ድኹም ስነ ሞጎትን ርኡይ ንሕድሕዶም ዘይሰማምዑ ሓሳባትን ዝሓዙ ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ መግለጺ መብሪሂቦም እቲ መግለጺ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ቢኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ካልኦት ናይ ሰልፊ ብልጽግና ደገፍቲ ሚድያታት ዓቢ ስትራቴጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝብል ትዕቢት ዝመልኦ ተንኮለኛን ዕጡቕ ኣጀንዳን የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ ከምኡን ኣብ ዝቀረበ እዋን ብፖለቲካውያን ተዋሳእቲ 4 ኪሎ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ኤርትራ ዝሃቦ ርእይቶ ቅንዕና ሃልይዎ ዘይኮነስ ኣብ ክንድኡ ኣብታ ሃገር ዘለዉ ኣጠማምታ ንምጽላው ዝተዳለዉ ፖለቲካውያን ወይ ስነ ኣእምሮአውያን ሜላታት ክብል እቲ መግለጺ ብሪሁም ታሪኽ ህንጸት ሃገር ሰልፊ ብልጽግና ኣጀንድኡ ንምዕዋት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓሶት ትረኻ ዘይኮነስ ከም ታሪኻዊ መሰረታት ብቐጻልን እዋናዊ ውሳኔታት መንግስትን ፖሊስ ወጻእን ዝሕብሩን ዝቐርጹን ብምዃኖም ህሉ ኩነታት ንምርዳእ ኩሉ ግዜ ምውካስ ከም ዘድሊ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣተሓሳሲቡ ታሪኽ ህንጸት ሃገር ሰልፊ ብልጽግና ኣጀንድኡ ንምዕዋት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓሶት ትረኻ ዘይኮነስ ከም ታሪኻዊ መሰረታት ብቐጻልን እዋናዊ ውሳኔታት መንግስትን ፖሊስ ወጻእን ዝሕብሩን ዝቐርጹን ብምዃኖም ህሉ ኩነታት ንምርዳእ ኩሉ ግዜ ምውካስ ከም ዘድልዩ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዘተሓሳስብ ንኣስታት 3 ዕቁድ 10ታት ዓመታት ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብሰንከር ፋን ባሕሪ ጥንታዊ ታሪኽ ኤርትራ ናይ ምቕያርን ምኽላስን ትረኻታት
ተሰሪዑን ክብል እቲ መግለጽ ብተወሳኺ ይሕብር መግለጽ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት መወዳእታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ መሰረታዊ ብድሆ ጂኦግራፊ ኢትዮጵያ ብመሬት ዝተኸበተ ሃገር ስለ ዝኾነት ከም ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ስጋት ሰልፊ ብልጽግና ዞባዊ ምርግጋእ ኣህጉራዊ ሕግን ምስዋዕ ዘለዎ ድልውነት ከምኡን መንግስታዊ ልኡላውነት ብዋጋ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ህላው ምጥቃም ዝመጸ ጸገማት ምዃኑ ኣነጺሩ አዲስ አበባ ታሪኻዊ ወይ ፖለቲካዊ ተረኻታት ንምኽላስ ዝገብርዎ ፈተነ ከም ዝሓለፉ ኩሉ ግዜ ክፈሽሉ ምዃኖምን ኣረጋጊጹ እሺ ኽብራት ዓዘብቲ ከምቲ ልሙድ ሕጂ ድማ ናፍቶም ሓደሽቲ ሓበሬታትና ክወስደኩም ሃይለ ደደቢት እውን ከቢድ ዝኾነ ሚስተር ኣቃሊዕሎ እስቲ እንታይ ዝመስል ተዘቃልዖ ሚስተር ዝብል ዝርዝር ሓሳባቱ ባሕባር ኮይና ንከታተሎ እስካብ ትግራዋይ ክከላኸለሉ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትዩ ክከላኸለሉ ይሓቱ ከመይ ገሪኡ ክከላኸለሉ እንተይልኩም ከመይ ገሪ ይመስለኩም ሰሙን ጠፊዎም አይኮነን መላእ ህዝብና እውን ፈልጦ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶሞ ንህዝብ ትግራይ ተኸላኸለሉ ናይ ምክልኻል ናይ ምድሓንን ናይ ምክልኻልን ሓላፍነት ከተዋጻእ ክልዎ ከለው ከመይ ገርኩም ዘድሕኖ ባዕሉ ከዓ ነጊርና እዩ ናቱ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት አባላቲና ባህልቲ ኣብ ትግራይ እንተኣትዮም እንታይ ከም ዝገብሩ ነጊሮሙና እዮም ባዕሎም እንደፈለክ ሰልጥን ከኤርትራ ጋር ከሱዳን ጋር ከማን ጋር እንደምሰለጥን እናምናለን ሰልጥን ምንም አታመጣም ከራስ ሰልጥነህ እዛው ነው የምትሞተው ትግራይ ውስጥ ነው መንቀብረህ አሁን የመጨረሻ ምንም አንደራደር ፍየል ማን መርጥም ፍየል እንደባለፈው ሰው ምን መርጥ እንዳይመስል ላም ፍየል አንመርጥም ሰውን ተውና ማለት ነው ሰውማ ምድረገጽ ኤርትራ ትግራይ ላይ ከትግራይ ውጭ ያለውን ብሔር ብሔረሰብ እናሰፍርበታለን እመን ትግራይ ውስጥ ላይ ማለት እናሰፍርበታለን መለኩሴውን አሰልጠን ሽማግሌውን አሰልጠን ህፃኑንም አስገባ አያገባንም እንደምጣፋ ግን እመን ፈሳም ደብረ ጽዮን ስለዘፈነ ብዘፍን እናዘፍናለን ባብሪ ጥይት ነው የምናጠፋ ታያለህ ደግሞ በጋድ እጅ ስሰጥ ምን እንደምትል ነው የሚገርመኝ እንጂ እንደዚህ ፉከራማ እናንተ ነው ያ ደግሞ ፎካሪዎችን ማቀዝቀዝ እንችልበታለን እሱ እዛ እንገናኝ ነው ለማንኛውም እንደነዚህ አይነት ደናቁርት ተናገሩ ብለን መልስ ለመስጠት አይደለም ግን ማወቅ አለበት እሱም ቢሆን ምናልባት ተማርኮ ሊሆን ይችላል ይሄ አሁን ይሄን ተማርኮ ይሆናል በፋን ነው በመናምን ወለ ትግራይ ማይደርስም ትግራይ ላይ ከደረሰማ ምን እንደሚሆን ያውቀዋል እዚያም ያውም እተውዝ ባህል ዘለው መኖክሴ ትኹን ኻሊ ትኹን ዋላ ዝሰልጠነ ይሰልጥን በዘይ ግድስ ህዝብ ትግራዋይ ዝበሃል ኣብ መሬት ትግራይ ንገድፍን ጤልውን ለሕምውን ይንገድፍን ትግራዊቲ ነተነጣለና ለሕምውን ተጋሩ ኢሎም ዜግነት ይዕድልዎን ሞ መንነት ይዕድልዎን ሞ ተጋሩ ስለዝኾና ከነጥፈኒና ጤልን ለሕምውን ይንገድፍን ይብለካሎ ማለት መሬቱ ወይ ንገድፍን ይብለካሎ ማለት ኦኬ መሬቱ ሐመዱ አትክልቱ እንስሳቱን ሰቡን ክነጥፎ ኢና ንትግራዋይ እንዳበለካ እንዳሃለወ እቶ ንስኹም ተዚኣተኹም ነቲ ኸድሕነ እየ ህዝበይ ከድሕን እየ ዝቃለስ ዘሎስ ኣቲኹም ንስኹም ተዘይጥፋእኹም ሞይሎም እዚ ኢሎም ዝፍክሩ ኣብ ኣደባባይ እሞ ከዓ ሰብኳ ከይወፀሎም የቕንዮ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ማለት ትግራዋይ ኣዲስ ኣበባ ዝንሄ ናይ ብሓቂ አንቱም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንዳነበርኩም ናይ እዚኦም ናይ ድንቁርና ጻውዒተይ ንሰምዕን ኢልኩም ኣብ ገዛኹም ዝተኸተትኩም ጀጋኒ ኢኹም ብተወሳኺ እውን ወፂኹም ናብ ደደቢት ይኹን ናብ ካልኦት ሚድያታት መረዳእታ ኣብፂሕኩም ናይ እዚኦም ጉድ ከም ትሕዝ ዘርኣናዮ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ናይ ካልእ ሰራሕተኛታት እናተባህለ እናኸፈሉ ኣበል ከፊሎም መምፅኦም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ክገብሩወን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፕሮፓጋንዳ ክዘምት ፌደራል መንግስቲ ዝኽእልዎ ኩሉ ዝገበሩ ደናቁር ነዚኣቶም እንታይ ይገብሩ ከም ዘለው ምስጢራቶም ቀዲሕኩም ናብ ኢድና ዘብፃሕኩም ጀጋኒ ኢኹም ናይ ብሓቂ ስለዚ እቶም ዘይወፅውን እቶም ወፅዮም እውን እዚኦም ዝገብሩ ዘለው ረኣይዋቶም ኢሎም ናብ ሚድያ ንክቃላዕ ዝገበሩ እውን ቃልሲ እዩ ብሙሉ ናይ ትግራዋይ ስራሕኩም ሰሪሕኩም ናይ ብሓቂ ተን ዝወፃ መሳኪን ናይ ብሔር ብሔረሰብ ካብ ጋሞ ድያ ካብ ኣኝዋክ ድያ ካብ ካልእ ድያ ተጋሒጣ ዝመፀት ኩላ ግን
ኣብ ጫማ ፀርጎ ዝውዕሉስ ፅርግያ ፀርጋ ዝውዕላ ስካሊ ዝውሉስ እዚኣቶም ተኣኪቦም በውዕላ ኣበል ህዝቢ ትግራይ ተር ኢሉ ናብ ዝፀውዕዎ መፅኡ ተሰሊፉ ክመርሑን እዮም ኢሉ ዓብይ ሽመት ሂብዎም ኣሚኑሎም ዝነበረ ዝወረዱ ሰባት ዝወረዱ ምዃኖም ኣብ ትግራይ እውን ኣረጋጊፆም ካብ ትግራይ ወፂኦም እውን ሰብ ዓዲጎም ብውዕላ ኣበል ዓዲጎም ኣሰሊፎምስ ፀረ ትግራይ ንክኸይድ ፌደራል መንግስቲ ንክትሕግዝዎ ፀረ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ፕሮፓጋንድኡ ብደንቢ ናይ ሚድያ ስራሕቱ ብደንቢ ክድልድል ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቱ ምእንታን ከደላድል ሞ ንትግራይ ክዕንዋ ንዑ ውፁእ ኣበልክም ከፍለኩም ኢና ኢሎም ወደል ፕሬዚዳንት ወፂኡ ዝኸበርኩም ይብል ምስኪናይ ዝሰምዖ እውን የብሉን ገለገሊአን ኮይ ሰምዓን ትግርኛ እውን ሰምዓ ኣይኮናን ገለገሊአን ካበይ በበይ ገራ ኢደ እግሪ ዘይብለ እንታይ ክብሎ ምስኪን ህዝቢ ኣውፅኦም በውዕላ ኣበል የላግፅሉ ማለት ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ፌስቡክ ፔጅ እንዳለጠፍክዎን ነይረ ዓንተ ወይ ንባዕለይ እውን የስሐቀኒ ነይሩ እቲ ህዝቢ ግን ናይ ሓቂ ኣድናቆት ኣለኒ ክብሪ ኣለኒ ናይ ብሓቂ ትግራዋይ እዩ ከብዲ ሓደር እንተኮይኑ ግን ትግራዋይነት ብከብዲ ዝዕደግ ስለ ዘይኮነ ዓዲ የብሎምን ከብዳማት ከብዲ እምበር ዓዲ የብሎምን እዚኣቶም ኢልና ዝበልናዮ ንሱ ነይሩ ሕዚ ንሳቶም ጥራሕቲ ኣይኮነ እቲ ሰልፊ ከምቱ እንቶ ኢሎም እውን ዝበልክዎ ኦልሬዲ ነቶም ትግራይ ብናይ ብልፅግና ሴራ ብናይ ብልፅግና ሽርሒ ክትሕረድ ኣለዋ ክትጠፍእ ኣለዋ ዝብሉ ንዕኦም ሒዞም ዝወፁ እቶም ፅሑፋት እዚኦም እዮም ነይሮም ካልእ የብሉን ንሱዳን ሽየጥ ኣሎ ይብልኹም ንሱዳን ተሸጠ የለን ዓዱ ከድሕን ምዕራብ ትግራይ ከድሕን ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም ከፍርስዎ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ዘይከኣሉ ኣርምሰውዓ ዝበሃል ኣሎ ዓዱ ከድሕን ዝቃለስ እምበር ንሱዳን ዝቃለስ የብልና ንሱዳን ተሸጠ እውን የብልና ዓፋኒ ገለመለ ይብሉ ዝዓፈነ የለን ዝዕፍኑና ዝነበሩ ንሶም ዋ ካብኣቶም ላዕሊ ዓፋን እኮ የለን ካባይን ላዕሊ ከዓ ምስክር የለን ዓፈንቲ ምዃኖም ምክንያቱ ሚድያና ደድሕርና እንዳተኸታተሉ ሽማግለ ወዲ 80 ዓመት ጻድቃን ፕሬዚዳንት ኢልና ዝሾምናዮ ፕሬዚዳንት ደረጃ ዘብፃሕናዮ ጌታቸውን ሓደ ዕንዝር አብርሃም ዝበሃልን እዚኦም ሰለስቲኦም እዮም ፍልፍላትና ከም ዝሓበሩና ናይ አርኤስኤፍ ሰራዊት ቤንሻንጉል እኒ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሕዚ ዝሃዲሙ ዝመፀውን ቤንሻንጉል እኒ ሕዚ ከምኣ ገይሮም ቆሪፆም ከይመፅእ ሰራዊት ሱዳን ኢሎም ቆሪፆም ከብቅዑ ከለው ቲፒኤልኤፍ መቸም ናይ ቲፒኤልኤፍ ሽግር ጉድ እንዲ تا تي بي ال اف تبهالس بحلمي التقوايوم يزبزح كوب تكبار كاب تقوايوم بحلمي تقوايوم يوزح حزيوم تي بي ال اف لا يولو ويانا سراويت نهيولو اديس ابابون ويانا خبهال يزوا عليهم زرقهم اديس ابا ويانا مقالي ازل خفيلا اديس ابابون ويانا او كمركون ويانا او اساساون ويانا خوين حزي انت يقولوا له اساسا ካብ ኣሶሳ ኩምሩክ ዝኸድ ዝነበረ ዘራኽብ ዝነበረ ቢፎር ዝበሃል ኣውራ ጎደና ኣብ ዘለሉ ዘሎ ድልድል ዝነበረ ድልድል ኣብቲ ከባቢ ልዑል ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ዝግበረሉ እዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ዝራኸበሉ እዩ ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ፅዕንቶ ይሕዲሩሉ ሕዚ እቲ ድልድል ብምፍራሱ ብከቢድ እዮም ወቂዖሞ እና ሱዳን ኢትዮጵያ ከም ዘፍረሰት ትብለላ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ተዓማጽ ናይ ሱዳን ናው ዝሃደመን የመፍሪሶም ትብለላ ኢትዮጵያ ከዓ ኣርም ሰብዓን በኒን ዝበሃሉ ናይ ቤንሻንጉል ዕጡቃትን ሱዳንን ኮይኖም የመፍሪሶም ይብሉ ትድልድል ግን ኣፍሪሶም ክንደይ ናይ ዝኣክል ዕንወት ይዓንኾም ብፅሕኾም ዘሎ ራእዮ ኣብ ልዕሊ እዚዩ አልቡርሃን ንኤርትራ ምኻዱ ካሊእ ጣጣ ኮይንዎም ኣሎ ነታ ኣርም ሰብዓ አልቡርሃን ተመሊሱ ናብ ካርቱም ንኽኣቱ ኣርም ሰብዓ የምፅይዎ እምበር አርኤስኤፍ ኣጥፊእዎ ነይሩ እዩ ኣርም ሰብዓ ዝበሃሉ ግን አልቡርሃን ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰራዊት ተመሊሱ ካርቱም ክቆፃፀር ናፍቲ ዘለዎ ህልውና ንኽኣቱ ዝገበሩ ንሶም እዮም ይብልዎ ንሱዳን እውን ተቆፃፀርዋ ንሶም እዮም ይብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ 12 እዚ ኣብ ቤንሻንጉል ክገጥም ዝቐነየ ኩምሩክ ክገጥም ዝቐነየ እውን ከምኡ ገይሮም ዝሓዝዎ ናይ ትግራይ ሰራዊት እዮም ይብሉ ክንዱ ዝኣክል እዩ ኤኒዌይ ሕዚ
عرم سبعان ناي بنشانغول طورن نخدلادل سودان تحجز الله نيرترا ون زخد البرهان نزيوم ون نخالوت ون حجزني نابزناي دبلوماسي حجزن نزيوم ون كعتق دليهم وعلايس ناي ملافنتناي إرترا ملافنتناي سودان ناي جبس إلكا زياتن كلن كعسلا نزيوم حجز حجزن نزيوم مدلدال حجزن نخولو يخيدو ويبلو البرهان إرترا مخادو عبي رعد فطير خمسة للدسابة تريو البرهان إرترا خيدو مستوهالة مالي immediately يو حصص ناي وتدراو كونسل أخوات أكيو كندينا إذا أكر رعد خمسة لهم رايو زي كوينات يو كوينات مسعين دلن كوينات كلين دلن كوينات بلع عسب سلازخونة كوينات معنوي سلازخونة كوينات دلن ኢትዮጵያ ትባሃል ዓዲ ኣብ ኢድ ዙ ግብረእከ ሰብኣይ እስካዕ ዝሃለወት ግን ሓቂ ንምዝራብ ከበድቲ ዋጋ እናኽፈለ ክኸድ እዩ እናኽፈለት እናኽትከድ እያ ንዓና እዚ ብደንቢ ኣብ ኣንክሮ ምርኣይ የድሊ ማለት እየ እቲ ካሊእ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዳግማይ ኩናት እዩ ተላዒሉ ዘሎ ሕዚ ናይ ከቢድ ናይ ድሮናትን ከቢድን ምልልስ እዩ ኮይኑ ዝኒሄ ኣብ ኩምሩክ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ኡፍ ብትበሃል ከባቢ ብደንቢ ፕሮናንስ ተገይረ ያግረም ተዘይኮይኑ ቅርታ ይሓትት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ጉድኣት በፂሑ ይብሉ እንታይ ዝገብሩ ይነበሩ ይብሉ ወራቆ እዮም እዚ ከዓ ወርቂ ንኸይወፅእ ሃገር ንኸይትለምዕ ኮነ ኢሎም ዝሽርሑ ዘለው ሰባት እዮም ከም ዝገብሩ ሓንቲ ማሽን ኣብ ኩምሩክ ከባቢ ትንቀሳቐስ ስለ ዝነበረት ንዓ ኣቃፂሎማ ነዚኣ ስለ ዝወቕዕዋ ከዓ ኣብኡ ከፍቲ ከባቢ ዝነበረ ወረቃይ ተወቂዑ እዩ ማሽን ስለ ተቃፀለት ወረቃይ ክወቅዕ ኣይከኣልን ስለዚ ንናይ ቤንሻንጉል ሰራዊት ሓጊዞም ወያነ እዮም ከዓ ሓጊዞም ዝሎ ናይ ቤንሻንጉል ሰራዊት ሓጊዞም ወያነ ከቢድ ብረት ተኩሱ ከቃፅል ማሽን ክኢሉሎ እታ ማሽን ምስ ተቃፀለት ኣብኡ ዝነበሩ ወረቕቲ ተወቂዖም ኣለው ይብሉ ሕዚ እታ ማሽን እንታይ ክትገብር እያ ወርቂ እናኳዓተት ድያ ተወቂዓ ዘላ እንተልካዮም ኣይኮነን ወርቂ ኳዓቲት እያ ወርቂ እያ ትኩዕት ነገር ግን ናብ ድንበር ናይ ሱዳን ድንበር ሓሊፋ ስለ ዝኸደት እዩ ታትገብር ሓሊፋ ኸይዳ እንተልክሞ እቲ ሽፈር ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ናይቲ ከባቢ ፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ድንበር በኢ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ሱዳን መሬት ስለ ዝረገፀት ታ ማሽን ወቂዕማ ብከቢድ መን ወቂዕዋ ናይ ቤንሻንጉል መን ሓጊዝዎም ወያነ ተይራኸቦም ናይ ሱዳን መሬት ስለ ዝሰገሩ እንተልካዮም ግን መልሲ የብሎም ወራቆኸ ኩናት ኣክቲቭ ኩናት ዘለዎ እዩ ኩምሩክ ሕዚ ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ሱዳን ዋላ እንትኾነ ኣብ ናይ ኩምሩክ ከባቢ ኣብ ናይ ቤንሻንጉል ከባቢ ወርቂ ዝውረቀሉ ግዜ ይኮነን ሕዚ ሓያል ኩናት እኒሄ ሓያል ኩናት እኒሄ ድልድል ሰራዊት ድሕሪና ዝመፅእ ዘሎ ዘጓየና ዘሎ ከየርክበና ኢሎም ድልድል ኣብ ዘፍርስሉ እዋንስ መን እዩ ራሕባ ሒዙ ዝብለልካ ወይ ከዓ ማሽን ሒዙ ዝኣርየልካ ወርቂ ከመይ ዝበለ ማለት ናይ ሰብ ፍጥረት ዘይብሉ እዩ በዚ ከበድቲ እንዳሓለፉ እንዳሃለውስ ኣብኡ ኮይኑ ዝኣሪ ዘይመስል ነገር ክዛረቡ ከሎ ራእይዎ ብከቢድ እያ ተወቂዓ ግን ኢሎም ኦልሬዲ እቲ ጉዳይ ናይ ከበድቲ ምምልላስ ምኳኑ ተነኡ ዝነበራ ማሽናት ድፋዕ ኳዓቲ እየን ድፋዕ ዝኩዕታ እየን ደድሕሪኦም እንዳኸዱ ኣብኡ ኣብ ዝኾነ የብፅሕዎም ድፋዕ ይኩዕቱ ኣብ ዝኾነ የብፅሕዎም ድፋዕ ይኩዕቱ እንዳኾና እየን ከይደን እተን ማሽናት ሓሊፈን ናብ ሱዳን ብታሕታይ ምስኣተዋ ግን ኦልሬዲ ብከቢድ ወቂዖምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማሽናት ግን ኣይኮናን ጥራሕ ተወቂዐን ወራቃይ እውን ኣይኮነን ተወቂዑ ሰራዊት ይተኣልቢሉ እዚ ተሓቂ ክፍለጥ ክኽእለሎ ማለት ተሓቂ እዚ እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ዝኒሄ እሺ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣቕፅል ኣቢለ ድማ ናይ ሎሚ ውዕሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ብመን ፍሽለትን ውድቀትን ንኸዳዓት ዘነፀረት ዕለት እያ ትሰነድ ጥራሕ ዝብል እውን ሓድሽ ዝወፀ ሓበሬታ እኒሄ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ውዕሎ እዩ ዝገልፅ እዚ ሓበሬታ እዚ እስቲ እንታይ ዝመስል ዝብል ዝርዝር ሓሳባቱ ብሓባር ኮይና ንከታተሎ ሎማዓንቲ ንኣዳነች ኣበበ ዝኸዳዕ ጌታቸው ረዳ ኣመስጊንዋ ኣሎ እዚ ብምሉኡ ንታሪክ ስለንቐምጦ ብመረዳእታ ብቪድዮን ብኩሉ ነገር ክነቐምጠልኩም ኢና ዝኸዳዕ ጻድቃን ኣብ መወዳእታ ተስፋ ቆሪፁ እዚ ናይ ሎማዓንቲ በቃ ተቐቢርኩም ኢኹም እዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ቀብርኩም እዩ ነይሩ ኣብኡ ከለኹም ከም ዝሞትኩም ጌርኩም ሕሰብዎ እቲ ዝገርም ነገር
ابزنا لهم معنتي مفكر كفكروا كله نحنا مفكر نفلت حدا سبب قرميت مايكروفون حيزو خفكر كله وي إدكان ناجرحها وي نتزربا نادغم كاي خاطيت اب عالم تراي زي فلت حدا غجل حدا فكروا بتغرينيا نمس فكروا نيرم اتي او سلاماو سلف وطي زنبره بانر حيزو زنبره ግን مبزحته 50% اوروميم حقينو 10% امحاريم 10% دبوبيم 10% توم ناتنا غجل حدتيم 3% خا توم برغيد نحمدو زبالو او نيرو زياتهم 100% كاو ترفه تግራዋይ زبال አይነበረ ካብ زياتهم እቲ ሰላማዊ እቲ መፈክር ወይ ትጭርሖ በትግርኛ ክግበር ከሎ እቲ ዝጭርሕ ዝነበረ ሰብ አሞዳታ የቀኔልና ክብል ከሎ የቀኔልና ዝብል ትግርኛ ነው ባዕሉ ትርጉሙ ስለ ዘይርዶም መፈክር ይመስሎም ስለ ዝነበረ እንታይ ብሉ ነይሮም የቀኔልና ብሉ ነይሮም ኣብ ዓለም ተራይ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ መፈክር ክግበር ከሎ ነቲ መፈክር ንምሳሌ against ice ወይ ድማ against ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዘሎ መፈክር ክትሰምዕ ከለኻ ነቲ መፈክር ዳይኻ ትደግም እምበር የቀኔልና ክብለካ ከሎ እቲ መፈክር ዝወደእ ሰብ የቀኔልና ትብል እንድሕር ኣለካ ኮይንካ እቲ ቋንቋ ኣይትፈልጦን ኢኻ እቲ ቋንቋ ኣይትረድኦን ኢኻ እቲ ቋንቋ ኣይትሰምዖን ኢኻ እንታይ ይብል ኣሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ መፈክር ዘስምዕ ዝነበረ ሰብ ኣብ መወዳእታ ሕወሓት ዕወት ተዝብል ነይሩን ቶም ማኡ ሰላማዊ ሰልፍ ወፂኦም ዘለዉ ብምሎም ሕወሓት ዕወት ኢሎም ምጨርሑ ነይሮም እዚ ፍሽለት እዚ ኢኹም ኣምፂኹም እዚ ክሕደት እዩ እዚ ክሕደት ጥራሕ ኣይኮነን ክድዓት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ባዕልኹም ተቐቢርኩም ሕወሓት ከይቀበረትኩም ቀሺ ከይመፀ ገለ ከይመፀ ባዕልኹም ተቐቢርኩም ማለት እዩ እዚ ዓወት እዚ ኣብ ታሪክ ትግራይ كم حدا لك كم يكاتب 11 كخبر زلوا وعد زي كبري نتوم بمننتهم زي واغوي زي شطو زي طالعوا ابا اديس ابا زنورو زلو لعل 1.5 مليون تغاروي سو ابا اديس ابا 1.5 مليون تغراوا يلن يلو زكراخر باندا ود باندا هولو خيل ግን ከስማዓኩም ጌታቸው ረዳ ቅድሚ 4 ዓመት ለባ ምናሃለው ማለት እዩ ከምዚ ወድ በሻሻ ዝበሎ ቆልዓና ሃለው ዲ ዝበሎ ለባ ምናሃለው አናና ንብሎ ሽዑ ለባ ምናሃለው ዝተዛረቡ ዘረባይ ሶ ዝኸዳዕ ጻድቃን እንታይ ኢልና ኣብ ትግራይ ንዘለው መራሕቲ ብጎዘሞን ብበትርን በልዎም እዩ ሓቂ ኣሞዳታ ተስፋ ክትቆርጽ ከለኻ ናው ኢኻ ትኸይድ በር ፖለቲከኛ ኮይኑ እሞ ወዲ 74 ዓመት ኮይኑ ፖለቲካ ዝጸገበ ውትድርና ዝጸገበ ሃፍቲ ገንዘብ ዝጸገበ ግን ከም ኣፄ ዮሐንስ ከም መለስ ዜናዊ ኣብ ታሪክ ትግራይ ሽሙ ክዝከር ስለዝደሊ ኩሉ ዓይነት ኣብ ትግራይ ዕንወት መጺው ገለ መጺው ለውጡ መጺው ንሱ መራሒ ክኸውን ይሓስብ ስለዘሎ ከምዚ ናይ ኣፄ ዮሐንስ ታሪክ ዕድመ ልክዕና ንዝክሮ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ካልኦት ወጻተኛታት ውን ዝዝክርዎ ጻድቃን ንሳ ሕልሙ ካልእ ሕልሚ ይብሉን ባይ ኤኒ ሚኒስ ነሰሰሪ ኣብ ትግራይ ስልጣን ክሕዝሞ ድሓር ንሱ ምስ ሞተ ኣፄ ጻድቃን ዝበሃል ነይሩ ወይ ኣፄ መርገም ምዃኑ ኣይፈለጠን ዘሎ ሶ ጻድቃን እንታይ ኢልና ብጎዘሞን ብበትርን በልዎም ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ታ በዲሳ ኣብ መቐለ ሰላማዊ ሰልፍን ገለን ክገብሩ ከለው ነቶም ጀነራላት ኣብ በብገዝኦም ከድካ ቦምቢ 1-2-3 ቦምቢ ድሕር ዳ ደርቢኻሎም ንዓኦም ምስ ቀተልካ ህዝቢ ትግራይ መራሒ ስለዝስእን ከም ዛግራ ወይ ከም ንጉስ ዘይብሉ ንህቢ ፈሓብትን ክብል እዩ ሽዑ ንሕና ኸድና ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ኬና ክነመሓድር ኢና ኢሉ ቃል በቃል ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ጀነራላት ብፍላይ ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ቶም 5-4 ጀነራላት ጀነራል ምግበይ ጀነራል መዲድ ወድን በይተይ መኒ ፍስሓ ማንጁስ ዚያቶም ብፍላይ 4 እዮም ነዚኦም ኣብ በብገዝኦም ከድካ ቦምብ እንድሕር ድርቢ ኣቢልካሎም ነዚኦም እንድሕር ኣጥፊናዮም ኣብ ትግራይ ለውጢ ክነምጽ ኢና ኢሉ እዚኣ ኣብያቶ ኩሉ ነገራት ፈቲኑ ንሰራዊት TDF ናይ መንጆሪኖ ናይ ደብረጽዮንን ይኢልና ለማዓንቲ ድማ መጽ እንታይ ኢልና መንእሰይ ትግራይ ብጎዘሞን ብበትር which means እዚ ኣብ ናይ ሩዋንዳ ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌታት ዝተገበረ ብፋስን ብቆንጨራን በኸራን ዝተገበረ ምቅትታል ጻድቃን እዚኣ ኣብ ትግራይ ተመንዩ እዚ ናይ መወዳእታ ተስፋ ምቁራጽ ፍራስትሬሽን ኣብ ትግራይ ዝገበረ እንተገበረ ለውጢ ከም ዘይምጽእ ስለዝፈለጠ ጻድቃን ናብ ዝኸይድሉ ስለዚ እዚ ጉጅለ ሕደት እዚ ቶም
بخستاي طرح زرعهم بحبو تحابيهم زسرحوا ولا أبزون هلو أبزون طريق ولهم زي سبزي نزي تفلطوه مبزعته تتقراوي كو فلطو ግን እቶም ተመዝግቡ በዚ ጋጣም እዚ መዝግቡ ክንብል ስለንደሊ ብውሽጢ ኮይኖም ነዚ ሰላማዊ ሰልፍ እዚ ሚሊየንስ ኤንድ ሚሊየንስ ተቀቢሎም ዝሰርሑን ዘጋውሑን ዘለውን ሓደ እዚ ሰብ እዚ ሶ ንዘይ ትፈልጡ እስኻትኩም ብደገ ወጪ ዝዛረብ ኣፍቆዶ ሚድያታት ከይዱ ዝዛረብ ከለመለ ጥራሕኩም ትፈልጡ ብውሽጢ صحف እናጽሓፈ እንታይ ዓይነት ጭርሖ ክወጽእ ከም ዘለዎ ኣበይ ክፍለ ከተማ እንታይ ክወሃበን ከም ዘለዎን ማዓስ ክግበር ከም ዘለዎ حساباتن صحفاتن بحبو سرح السبزي زي أبيل قعش بال إذا مالك عبد السابع لو ما عنت استجبره سلام وصل فيه بتي زوجة داتا بفلاي مدهاني زبال بزح زيت خاطر الوبلوكمي زي يوم زي زمتري ومزل لهمي زي يوم عبد الله ما عنت استجبره سلام وصل فيه بزح تساتفتي تتصاوعت كينات بمئتاوي كبصحنا سلازلو إلو مدهاني يصحفو يزي 50 مئتاوي أوروميا 10 مئتاوي أمحرا 10 مئتاوي دبوب 10 مئتاوي كالي بيهر 10 مئتاوي أكلات سطتا 10 مئتاوي دما متحبابرتن دليتي كيناتن كابزيوم توم 1% توم برجين حمدو زبال تمالي نحنا تجارو إنا إرتراونا يكوننا نحنا حوحتنا زولو زنبرو لو ما عندي أبد سابا سلام وصل فوت يمريهم يوم صوتهم تمالي مقال السنة يوم تقولهم زنوركم لو ما عندي أبد سابا فيديو اللي خريكم سلام وصل فوت يوم نتاجروا حوحت كترفع الله وايد أمنا نساتهم أو إرترا سرعات كغيروا سلز دليو هزو تجراين حوحت إنهم تاجتفر صوتهم تزير الدق كازلو تجراوي تم قال يهم زير الدقكم زلو إرتراوين صوتهم تلاقوا ودبشاشة عام رخيبو صار كان عام رخيبو أبتجراي منجستن سرعتن اندحر قيرو كاو سمون ورح خيصنح ناب إرترا خمس خي أيتزنقع هنا هنزارب مسلني يعني بزعبا توم زيهم يمطريهم زلهم بعد زيهم يمتساتفوا زي حجسي أميلو بعد زيهم يمتساتفه أيوة أفت بزح سئلتات لما عن تزوجه نحن داريهم موقعكم كم زبميتاوي وتي زلوا ريبورت 50 مئتاوي أورومو مخنياتو دق أورومو هو تصنع يقدني مخنياتو منقصنا يودق قالوا لهم يمزحسوا مبر حزب تجراي توزعوا حزب تجراي كانوا يشجروا ويصحوا ويلهم أيكونوا سلام وصل فوتي منقصنا يودق قالوا لهم توم 10 مئتاوي أمحرو توم نايبل سجنا أمحرا سبيشالي قبل على تجراين تصلي زلهم سباتي ساسب زياء تري وزلهم ببوا أمحريتن لسي كين جاجا أنت الداتا ملو سلازخوانا زي منع ببوا أورومو بقي أدما أم حريتي هجي رأيوه زي أورومو سلازخوانا منقصة يكود إليه أم حريتي زخوانا تلو ناب سلام وصل في زوات تلو صليت ناي تقراين سلازلوي أب تاريخ ناي قجل لك عدد أب كتما دي سابابا من بالكاليتهم يحكي زي سلام وصل في زيا عبز جبروا وخلت سلام وصل في حدا تجراوي متيو استساتفوا لهم يلا سلازي أورومون أم حراين تولد سب زعبال سلام وصل في زي دايم القطع زي تري وذلهم ريو بعزياتهم يموت زي حد يساوي لا تفلتي تجراوي بكذا نوع بتي فيزيكال أبيرانسون قلملين فلوتي سو بعزياتهم يمعلي لهم منيرهم ناب كالوت انت غيرنا ناي كالونا لا ناي كالو ناي حدا انت فدلو أفرانو مالت ناي وردا نقدي صحفة بيت ناي غوراجي ناي نقدي صحفة بيت حلافي عالم سيفتنت تتقامي قوالدوبوغا قوالتقرايا كونتن قال يا ديسا زبال تقراوي يلنجن أورومو أمباركس كبرى تعزبتنا إلى معت ملواتنا نزيل مسلون يرم كم سماركم حدشتن وأنا وحبري تاغم درغوكم تسفاي قبر حساس تايتكم ونبوتاكم ينتاغم تلي كم زي معينة من مرتن حدشتن وأنا وزعباتات كرنا أفريكا نبركاو بس زي سبسكرايب لايك شير مقارا يترسعوا بسامو داتا بدبنا بحبار سلا استخدمتلكم ني كابل بي إذا مسكن كسار بخم زي معينة ملوات اسكاب نراغب أنا بزغف ليكم سسنا يناولكم تشاو